साईराम साईराम पिले आज आम भारतर संविधान को लेकिन पढ़ा। भारतर संविधान देख भारतर संविधान मेन पार्ट होची। तो आम संविधान को जानिया पूर्व प्रथम तो आमको जानिया पड़ो प्रस्तावना कौन प्रस्तावना जमी देख पिले मुहटा को समस्ते देखिए निज मुह को आम मुहटा को समस्ते देखुए जदि आम देखिपारे केमी हे तो निज मुह को निजे जमी देखापी कौन दरकार दर्पण सेमिति जदि संविधान को देखा चाहते तो प्रथम प्रस्तावना को जाना पड़े। प्रस्तावना बा मुखबंध बोली कहते मुखबंध। तो आम प्रस्तावना कौन जानिया आम्भे भारतवासी भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे गठन करने दृढ़ संकल्प नहीं और यार नागरिकों को कौन केतेक माने न्याय दिया उपरे अच्छी। तो आम भारतवासी भारत को एक सार्वभौम माने देख भारत रे बा देश भितर जो आमर जो रोची जेकोसी जो भूमि कि जहाँ गोटे जिनस को लेकिन जगह को लेकिन जो डिस्प्यूट रोचे देश भितर से जमी अन्य देशर लोक कहीं केमती न जानती से सार्वभौम है। समाजवादी हेले समाजर मंगल पाई जो काम हम से समाजवादी काम धर्मनिरपेक्ष सबु धर्म को समान गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे गठन करने दृढ़ संकल्प नहीं गणतांत्रिक लोकों द्वारा शासन आउ साधारण जनतार शासन लोकों पाई जो शासन बनैबा ताकू नहीं कौन ना प्रस्तावना सभा प्रस्तावना तो तैयारी करा जायछि गोटे संकल्प मध्य निया जायछि संविधान रे। तो नागरिक मान को केतक न्याय प्रदान करने अच्छी ना सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक समाज रे जहाँ जमती रहा कथा अर्थनैतिक सुविधा राजनैतिक सुविधा सबू कौन जोगाई देवाको संविधान रे उल्लेख अच्छी। चिंता गोटे व्यक्ति निजर चिंता अभिव्यक्ति निजर मनर अभिव्यक्ति माने निजर मनर भाव प्रत्यय माने विश्वास धर्मीय विश्वास एवं उपासनार स्वतंत्रता गोटे मनीष गोटे व्यक्ति भारतीय नागरिक हिसाब से एतिकी सीए पाइबार हकदार अच्छी। स्थिति सुविधा सुजोगर समानतार सुरक्षा प्रदान करने को तथा माने देख जेकोसी परिस्थिति आउ जेकोसी सुजोग सुविधा हो कि असुविधा हो ताकू कौन सामान भाव में सुरक्षा देवार संविधान ड्यूटी व्यक्ति मर्यादा व्यक्तिर पदमर्यादा ता सहित राष्ट्रर ऐक्य संहति है सेमानक मध्य कौन रक्षा करिकी भारतीय मानक मध्य बा आम देशर देशवासी मध्य भातृभाव माने भाई भाई संपर्क आने को एठी प्रस्तावना रे गृहीत अच्छी। 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख दिन आमर संविधान प्रणयन सभा कौन होता यही संविधान को ग्रहण आउ प्रणयन करुअछु एवं आम निजको अर्पण करुअछु बोली प्रस्तावना रे गृहीत होइकी अच्छी। तो एबे आमे पढ़िबा कौन ना संविधान उपरे पढ़िबा। तो जमी देख पिले आम यात्रा नाच यात्रा को जाइचे मेला जानी यात्रा बाहागर भोजी भात देखीचे जदि किछि माने लोक भिड़ अच्छा जो जगार मंदिर रे जो जगार लोक भिड़ अच्छा से जगार कौन माने देखा मिले ना पुलिस को देखा मिले। पुलिस कौन पाई थाए ना लोकंकर सुरक्षा करने जमती कौन लोक भितर झगड़ा न हुए मारपिट न हुए चोरी न हुए सब देखापी बोली पुलिस थाए है। तो से पुलिस माने कहा द्वारा काम करे ना सरकार द्वारा काम करे। सरकार को किए नियंत्रण करे ना संविधान। देख गोटे लोक एवं मनकर गोटे लोक पुलिस होगा ता हिसाब से कौन से कौन काम करदे कि ना सी क्या ना तो सीनियर ऑफिसर उपरे सीनियर ऑफिसर क्या पुणी सी ता सीनियर ऑफिसर उपरे से सीनियर ऑफिसर क्या न्यस्त थाए ना सी सरकार न्यस्त थाए कहीं ना पुलिस को किए ड्यूटी करिया को माने पुलिस को किए रखी सरकार रखिंट सरकार को किए रखिंट सरकार को आमे माने है। तो ये जनसाधारण ही सरकार को बाछी बोले कौन सरकार जी मुख्यमंत्री कि प्रधानमंत्री सी कौन निजे कौन जहाँ चाहिए ता करदे कि नहीं है। जमी देख पिले गोटे नदी रे प्रबल वर्षा है वर्षा हेबारु नदी साइड्रे जो बालीहुड़ थाउची है सेटा को भांगिकी कौन पानीटा गाँ भितर को आसिले भसई नहीं जियो हाँ से कौन करा ना कूल नईकी पांडा जीवनी कूल डेंगी पांडा जीवनी बोली ताको कौन करा बंध बांधिकी रखाई जाउती सेमिति पुलिस आउ आमर संविधान सरकार आउ आमे है। तो किए कहार सीमा डेंकी जीवे ना कि किसी भूल काम हम ना बोली संविधान रे जहाँ अच्छी बा संविधान बोली गोटे जिनस अच्छी। तो प्रथम से संविधान कहले कौन बुझा देख बोले जहाँ भी हम
जदि पुलिस शांति श्रृंखला रक्षा करने पारे पुलिस सेटा अपारगता माने पुलिस भूल पुलिस माने किसी काम कर पारानी कया पुलिस को जदि कहूँ मु पुलिस को जदि सरकार नियंत्रण करें तो से किए दायी रहे केवल सरकार एका दायी रे तो संविधान प्रथम कथा आम जाना संविधानटा कौन है तो संविधान कहले आम कौन बुझिया ना संविधान हूँ गोटे राष्ट्र मौलिक आईन संविधान हूँ गोटे राष्ट्र मौलिक आईन यही आईन द्वारा सरकार गठन करा जाए एवं विभिन्न प्रकार सरकार रे जेमिति संसदीय सरकार राष्ट्रपतीय सरकार ऐच्छिक राष्ट्र संघीय राष्ट्र एवं गणतंत्र तो सार्वभौम क्षमतार सुनियंत्रण एवं बंटन मध्य करा जाय थाए संविधान व्यतीत वर्तमान गोटे राज्य गोटे राष्ट्र केबे भी संभव नहीं बा गोटे राष्ट्र परिकल्पना करिबा केबे भी संभव नहीं विशेषतः कह गले गोटे संघीय राष्ट्र रे संविधान आवश्यकता विशेष भाव में रही गुरुत्वपूर्ण कारण संविधान गोटे संविधान माध्यम केंद्र राज्यर क्षमता कौन होता है सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है एवं से बदर समाधान पाई व्यवस्था मान मध्य रही थाए संविधान हेउची राष्ट्रर सर्वोच्च आईन अन्यान्य आईन गुड़िक संविधान द्वारा मान्यता पाई थाए है तो पाइनर मतरे कौन संविधान मौलिक राजनीतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था अटे है पाइनर मतरे संविधान मौलिक राजनीतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था अटे सेमती उल्सेंग मतरे कौन ना संविधान होची नीति मानकर समाहार सबु प्रकार नीति एथिरे अछि जहाद्वारा सरकारंकर क्षमता नागरिक मानकर अधिकार एवं सरकार नागरिक मानक मध्यरे संपर्कर समन्वय होई रही थाए केमिति मु कहली पुलिस को नियंत्रण किए कर देख एठी जनसाधारण को नियंत्रण किए करती पुलिस को नियंत्रण सरकार को नियंत्रण किए करती संविधान है सेमिति एठी कुआ जायछि उल्सन मतरे संविधान होछि नीति मानकर समाहार जहाद्वारा सरकारंकर क्षमता नागरिक मानकर अधिकार एवं सरकार नागरिक मानक मध्य भल संपर्क जेमती रहिबो ता उपरे बा ताहाकु ही संविधान बोली कहबा तो पाइनर मतरे संविधान गोटे मौलिक राजनीतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था अटे किंतु उल्सन मतरे संविधान होछि नीति मानकर समाहार देख रे तो एठी आमे संविधान तो कौन जानले तो पढ़िबा एबे संविधान को केते भागरे विभक्त करा जायछि हैला से ऊपर एबे पढ़िबा तो संविधान एटी देख बक्सटा को देख एटी संविधान लिखा है संविधान को दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे है लिखित संविधान अन्यटी है अलिखित संविधान देख संविधान है दुई भाग गोटे लिखित संविधान गोटे अलिखित संविधान से भली लिखित संविधान को दुई भाग में विभक्त करा जायछि देख लिखित संविधान एठी दुईटी गोटे है अनमनीय संविधान आ गोटे है नमनीय संविधान तो लिखित संविधान केतोटी भाग में विभक्त होइछि दुईटी भाग में गोटे अनमनीय संविधान गोटे नमनीय संविधान भलसे देख ध्यान देकी देख संविधान को दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे है लिखित संविधान देख एठी अन्यटी है अलिखित संविधान है से भली लिखित संविधान को पुणी टू पार्ट्स बा दुई भाग में विभक्त करा जायछि लिखित संविधान केते भाग में विभक्त गोटे है अनमनीय संविधान गोटे है नमनीय संविधान तो अलिखित संविधान ये जो अच्छी ए अलिखित संविधान को केवल नमनीय संविधान रे विभक्त करा जायछि अलिखित संविधान गोटे नमनीय है तो आमे संविधान कहले कौन कौन बुझुचे ना संविधान कहले सरकार गठन क्षमता को बुझुचे देशर सुपरिचालना पाई किछि नियम आउ किछि विधि को बुझुचे जनसाधारण एवं सरकार मध्य भल संपर्क को बुझुचे जो एटी जो मत देइचंदी जो है
जनसाधारणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବରଣୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା। ସମ୍ବିଧାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ। ସମ୍ବିଧାନକୁ କିଏ ବି କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନକୁ କେହି କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମ ବିକଶିତ ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ପିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଘଟି ଚାଲିଥାଏ ହେଲା, ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ ନୀତିକ୍ରମରେ ଘଟିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ସାମାଜିକ ଆଚରଣ, ଚଳଣି, ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନଟା ଗୋଟେ କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମକୁ କେହି କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କହିଛନ୍ତି କି ନା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ହେଲା। ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟା ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି, କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚଳଣି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା, କେହି କହିନାହିଁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ପାଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଇବେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ସଭା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ନା, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କିଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇ ଦେଉଛେ ସେମାନେ ହେଲେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କରାଯାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇଛେ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ସଭାରେ ହେଲା କୌଣସି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ଯିଏକି ଆଇନରେ ଥିବ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲେଖା ହେଇକି ଦଲିଲରେ ଲେଖା ହେବ, କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇକି ରଖାହେବ, ତାକୁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବି ହେବ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ବି ହୋଇପାରିବ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଆମ ଦେଶରେ ବି ହେଉଛି ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଜି ମାନେ ଏଇସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ତୁମକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦିଅ କହିଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିବ। ତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଗାର୍ନରଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଯାହାକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଯାହାକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଲେଖା ହେବ ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ଯେମିତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଜିତିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ନିୟମ ତାହାକୁ ରଖାଯିବ, ତାହାକୁ ହିଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କହିବା। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଯାହାକୁ ସେହି ଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆମ ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ନାଗରିକର ଅଧିକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, ସେଇଟା ସେମିତି। ତ ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା ନଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ ହେଇଛି ହେଲା, ତାହା ହେଉଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବା ସମୟକ୍ରମରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିବା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କହିବା। ଯାହା ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖାହେବ। ତ ଏହା କେମିତି ହେଇଥାଏ ଦେଖ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଯାହାକୁ ସେଇ ଦେଶର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମାନିବା ବାଧ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାରର ସଂଗଠନ, ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ଅଙ୍ଗମାନ କ'ଣ
अंग कहले तो आमर जमी हाथ गोड़ सेमती नुह सरकार अंग कहले को विभाग है मनकर सरकार विभाग किए को दायित्व अच्छा पुलिस विभाग सुरक्षा दायित्व अच्छा किए को अर्थनीति विभाग अन्य लोक अच्छा कार्यपालिका न्यायपालिका सब रोचे से विभाग को केमती केमती क्षमता बंटन कर नागरिक मानकर अधिकार एवं सुरक्षा सरकार और नागरिक मान मध्य भल संपर्क आदि करा जाई थाए। यह गोटे देशर सर्वोच्च आईन अटे। लिखित संविधान होची गोटे देशर सर्वोच्च आईन। तो ठीक है भारतर संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग कह जाए। एटा मन रख भारतर संविधान को आईनजीवी मानकर कौन कह जाए भूस्वर्ग बोली कह जाए। भारतीय संविधान को विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान बोली कह जाए बा ग्रहण करा जायछि। 395टी धारा भारतीय संविधान केतोटी धारा अछि 395टी धारा अच्छी। कई संविधानविद मत दियंती जे गोटे देशर भविष्य को आखि आगे न रखी लिखित संविधान टी प्रस्तुत करने अर्थ जड़े दरजी मनकर गोटे सिलाई मेसीन वाला गोटे ड्रेस सिलाई थी जहाँ शरीर को न देखी सिलाई थी जहाँकि भविष्य शरीर माने विकास केते बड़ हम तार मोटा हम ना से पतला अच्छी सी पतला हम कि मोटा हम तो देखी सिलाई ड्रेसटा भल हम ना कि देखी नथियो आखि बुझिकी बंद करके सिलाई दी ता सहित ए लिखित संविधान समान बोली कह जायछि। हेले अलिखित संविधान तो आम लिखित संविधान कौन जानिले लिखित संविधान कौन कहले तुम्हें कौन बुझुच ना समय क्रमे जनसाधारण आउ बा जनसाधारणकर मंगल पाई समय क्रमे जहाँ परिवर्तन हो कि संस्थार थिबा सरकार बा संस्थार थिबा बा पदवी रे थिबा लोकंक पदवी रे थिबा लोकंक द्वारा लिखित हो कि जो आईनटा लिपिबद्ध हो रही थाए ताको लिखित संविधान बोली कहबा। तो अलिखित संविधान कौन ना अलिखित संविधान संविधान प्रणयन सभा द्वारा तैयारी होई न थाए जो जेमती लिखित संविधान रे परिवर्तन होउची संविधान प्रणयन सभा द्वारा लोके बसंती सेठी समस्त भाबंती हैला जे एटा माने गोटे आईन करबा कि एटा पास हम कि जेमती हमर जो तलाक 3 तलाक जो हमर जो मुस्लिम माने जो 3 तर तलाक कह देले के जन जदी साक्षी थिबा तो सी ता स्त्री को कोन करथिला छाड़पत्र दे दोथिला हे गोटे गोटे झीवर भविष्य नष्ट होता ना नहीं पिला माने बाप थाई भी अनाथ बड़ी रोते सी पुणी अन्य झील को बहुत करता तो यहाँ गोटे भल कि यहाँ गोटे समाज निंदनीय कहीं गोटे गोटे साधारण कथार थे दिथर कहते जब छाड़पत्र हो तो बाहागर माने कि ना तो कौन कराला ना आपको बाद दिगला तलाक तलाक कहले छाड़पत्र हे ना छाड़पत्र होगापी सेमती किसी कौन सेमती किसी कारण थिबा दरकार तो ताहला सेटा गोटे समय क्रम से गोटे परिवर्तन हो रहा सेमिति यही अलिखित संविधान ना अलिखित संविधान कौन ना संविधान सभा द्वारा प्रणयन हो न थाए कौन सी लिखित पुस्तक बा दलिल आकार लिपिबद्ध हो रही न थाए हाँ यार उत्पत्ति मुख्यतः प्रथा परंपरा चलनी उपरे पर्यवेसित होता है जमीती मुझे कहली तलाक 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 क्षमता गुड़िक केते गुड़िया निर्दिष्ट लिखित आईन एवं प्रथा द्वारा परिचालित हुए गोटे लिखित संविधान रे मध्य संपूर्ण व्यवस्था लिखित आकार रे न थाए एपरिक युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं आम भारत संविधान लिखित संविधान हेले मध्य हैला एही संविधान रे अनेक प्रथा सामाजिक आचरण परंपरा एवं चलनी परी अनेक अलिखित जिनिस रही अछि जहाको कि कौन यही अलिखित संविधान रे एक मुख्य अंश रूपे ग्रहण करा जायछि। गार्नरଙ୍କ मତରେ कौन एक अलिखित संविधान रे अधिकांश आईन अलिखित मात्र समस्त आईन अलिखित नुहे किछि आईन अलिखित होइके अछि आ किछि आईन अलिखित मध्य नुहे। तो आमे बे लिखित अलिखित जानले वर्तमान आमे जानिबा लिखित लिखित संविधान को पुणी 2 भाग विभक्त होइछि गोटे नमनीय आ गोटे अनमनीय। तो आमे बे नमनीय संविधान कौन जानिबा आ अनमनीय संविधान कौन जानि देबा देख बिले आउ गोटे तुमको एग्जांपल दउछि मु अलिखित संविधान देख भारत रे संख्या गरिष्ठ दल जी कि जीति थिबो हैला नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे बाछिबा संविधान रे लिपिबद्ध होई नाही किंतु तथापि कौन हो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को हैला कौन करती प्रधानमंत्री को बाछि थांती तो यहाँ आमर संविधान रे लेखा नहीं से भी कही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बाछंती किंतु प्रधानमंत्री
ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛିବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନରେ, ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ବାଛିଥାନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସଂଶୋଧନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା, ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖ କେମିତି ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତୁମେ ଲେଖିବ 368 ଧାରାରେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ପରେ ପୁଣି ନୂତନ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ ଦେଖ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିଛି ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଦି କାମ ହୋଇପାରିବ। ଏକ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତର୍ଜମା ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି, ମନେ ରଖ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ତର୍ଜମାର ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଅନମନୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନମନୀୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ଅନମନୀୟ ପଢ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ନମନୀୟକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏକ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସହଜ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ ତାହାକୁ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ। ଏକ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଲଟକି ଆସିଥିବା ଏକ କମଳ ଲତା ସ୍ୱରୂପ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଲତା ମାଳିକି ଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ମାଳୁଥିବା ଗଛ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେମିତି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସେଇଭଳି। ଯେକୌଣସି ଯାନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ କମଳ ଲତାଟିକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯାନଟି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆରାମସେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ କମଳ ଲତାଟି ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସେ ହେଲା, ସେହିପରି ଏକ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏହାର ଆକୃତି। ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପଢ଼େଇ ପାରିନି। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ସଂସଦରେ ଥିବା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି? ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନେ ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ସମ୍ବିଧାନର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବିଧାନ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ।